Masimaso na lang daw. Kalami ano eh. Napasilupin ba? Napasilupin lagi tayo, humuta eh. 2020, 2025 ni tayo, 2024. Abot, kasi 24. Wow. Wow, ano yung pinakabago ba eh? KLX 140. Wow. ORF tayo ba? Lami kayo na pang trail tayo ba? Wah, lamihan ni tayo eh. Please, bakit 57? Tay, mangutana ko tay. What do you do for living? Wala, mangutag basura. Wow, grabe ba? Inspiring ka ni story ni tatay. Sige lato na i-vlog sunod. Story ni tatay ba? Tinod yun eh. Tinod yun na. Wanay atik ba eh. Grabe ba eh. Lamia kayo. Oh, sino kayo tayo? Lamig, hindi oh. Lumpia! Lamig lumpia!